ensemble à la fois une des plus grandes crises migratoires que nous ayons connues après la Seconde Guerre mondiale. Hep birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha önce hiç yaşamadığımız en büyük göç kriziyle karşı karşıya bulunuyoruz. Et nous avons également à nous défendre contre le terrorisme. Ve aynı zamanda terörle mücadele etmek durumundayız. D'ailleurs, la France aussi vit une situation d'état d'urgence. Keza Fransa'da Türkiye gibi bir şeyde olağanüstü hal yaşıyor. Et nous pensons justement que lorsque l'on partage des défis communs, Ve şöyle düşünüyoruz, zorluklarımız ortak olunca et lorsqu'on a une amitié si ancienne, ve böylesi geçmişe dayanan bir dostluğumuz mevcutken on peut à la fois partager des interrogations et des inquiétudes, hem ortak sorgulamalarımız olabilir hem de ortak endişeler, kaygılar taşıyabiliriz. nous sommes des Européens et vous êtes à ce titre également membre du Conseil de l'Europe. Bizler Avrupalıyız ve sizler de bu anlamda Avrupa Konseyi üyesisiniz. Il nous arrive, nous la France, d'être condamnés parfois par cette instance et nous essayons que notre gouvernement applique les recommandations. Zaman zaman Fransa'da Avrupa Konseyi tarafından yaptırımlara tabi tutuluyor ve biz de hükümetimizin Avrupa Komisyonu'nun önergelerini yerine getirmesi için mücadele ediyoruz. Nous pensons en effet que, en ce qui concerne notre pays, que tourner le dos à l'état de droit n'est pas une solution, en tout cas n'est pas la meilleure façon de lutter contre le terrorisme. Bizler parti olarak ülkemizin hukuk devletine sırtını dönmesinin iyi bir çözüm olmadığını düşünüyoruz terörle mücadele alanı için. C'est ce que les unes et l'autre avons déclaré à la tribune de notre assemblée, de notre parlement, à chaque fois que nous avons eu l'occasion de le faire. Ve bizler her zaman meclisimizde söz aldığımızda bunun altını çizmişizdir. C'est pourquoi, alors que nous connaissons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, Dolayısıyla sizin karşı karşıya bulunduğunuz zorlukların bilincinde olarak nous avons de très grandes inquiétudes devant l'arrestation d'avocats, de journalistes, l'inquiétude qui menace les intellectuels, les écrivains, les universitaires. Ve avukatların, gazetecilerin tutuklanmasından, yazarların, entelektüel insanların üzerindeki korkudan büyük kaygı duyuyoruz. La Turquie est un grand pays, Türkiye büyük bir ülkedir. Connu justement en raison de ses écrivains, de ses intellectuels, de sa vie Ve politique. tam da bu aydınları sayesinde, yazarları sayesinde tanınan bir ülke olarak. Et les signes envoyés aujourd'hui, depuis un certain nombre de mois d'ailleurs, Ancak birkaç aydan beri Türkiye'den gelen sinyaller inquiètent légitimement les amis que nous sommes de votre pays. meşru olarak, haklı olarak bizler dostlarınız olarak bizlerde kaygı uyandırıyor. La difficulté constatée depuis un certain temps à pouvoir sortir du conflit avec les Kurdes. Et aujourd'hui, Uzunca bir süreden beri Kürtlerle olan mücadele bir çözüm bulmakta karşılaşılan zorluklar. et la levée dans un premier temps de l'immunité parlementaire et ensuite de l'arrestation de parlementaires que nous avions connus à une époque circulant librement, participant pleinement à la vie démocratique de la Turquie, nous avons connu en France, nous inquiète, nous mobilise et c'est une des raisons de notre présence ici. Ve şundan dolayı da kaygı duyuyoruz ve bu sebeple de seferber olmuş durumundayız. İlk başlarda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmış olması, daha sonra da aynı milletvekillerinin tutuklanmasından kaygı duyuyoruz. Soyez assurés que si vous veniez à être arrêtés, nous serions également dans le même état d'esprit. Şu konuda sizi temin etmek isterim ki eğer aynı şey, yani siz de tutuklanmış olsaydınız size de aynı şekilde destek çıkardınız. Nous pensons en effet que dans une démocratie, les parlementaires, les représentants du peuple, doivent bénéficier d'une immunité
elles ne peuvent pas être traitées de cette manière. Bizler demokrasilerde milletvekillerinin, halkın temsilcilerinin milletvekili dokunulmazlıktan yararlanmaları gerektiğini ve böylesi bir muameleye tabi olmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Et donc c'est en toute amitié que nous voulions vous faire part de ces inquiétudes. Ve bütün bu kaygılarımızı da sizlere dostane bir şekilde iletmek istiyoruz.